जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर, और बात करेंगे एक बार फिर से 16 दिसंबर की ही, जो आज का दिन एक तारीखी दिन है। वो दिन जो हमारी तारीखी दिन में और तारीख में जो है दर्द, कुर्बानी और उससे बढ़कर जो है अज़्म की अलामत बन चुका है। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर होने वाला दहशतगर्द हमला सिर्फ एक स्कूल पर हमला नहीं था, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों पर वार था। आज हमारे साथ मौजूद है आर्मी पब्लिक स्कूल के एक साबिक तालिब इल्म अहमद नवाज, जो इस सहाने में खुद भी जख्मी हुए और उन्हें दहशतगर्दों ने गोलियां मारी और वो गाजी हैं। और उसके साथ साथ इससे बढ़कर ये कि APS के एक और अपने भाई की शहादत का दुख भी उन्होंने सहा है। मगर आज वही बच्चा हिम्मत, अज़्म और हौसले की ऐसी मिसाल बन गया है कि बैरून मुल्क में आला तालीम हासिल कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज जब उन्हें 16 दिसंबर का दिन आता है तो कौन सा अज़्म और इरादा करने की अहमियत उजागर करता है। हमारे साथ हैं अहमद नवाज, साबिक तालिब इल्म APS। मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद नवाज, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो यही बताइए कि 16 दिसंबर को जब आप देखते हैं तो ये दिन आपके लिए किस जज्बे की जो है नुमाइंदगी करता है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का। 16 दिसंबर का जो ये दिन है तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत दर्दनाक दिन है, बहुत एक गमनाक दिन है पूरे पाकिस्तान के लिए। जिन फैमिलीज़ ने इस हादसे में अपने बच्चे खोए, जिनके बच्चे ज़ख्मी हुए इस हादसे में, उनके लिए एक बहुत दर्दनाक दिन है ये, और मेरी फैमिली के लिए भी। मैंने अपना भाई हारिस नवाज शहीद इस हादसे में खोया, मैं ख़ुद ज़ख्मी हुआ था इस हादसे में, और मेरे बहुत सारे जो नज़दीकी दोस्त थे, मेरे इसातिज़ा कराम जो है, तो उन्होंने भी अपनी जानें खोई इस हादसे में। तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तारीख़ में इट्स वन ऑफ द डार्केस्ट डेज़ अनडाउटेडली। Lekin there are many lessons that we have had to learn going forward from this, and there are many things that this incident and the yearly anniversaries represent for us as a nation. One thing it highlights is the resilience of the Pakistani youth and the resilience of the Pakistani people in general. After going through so much terrorism in the past decades, Pakistan has still stood up to that terrorism and has answered it with further education for their children. Lekin this incident also highlights that we need to, going forward, keep in mind the struggle that we have ahead of us. The struggle in providing more education for more young people. जो हमारे बच्चे हैं जो तालीम उनको मुश्किल से मिल रही है, या जो बच्चे हमारे जो talented है but they are underprivileged. So for those kids, we need to keep in mind to make sure that we can make Pakistan a more equitable place for them, a place where they can go to school and learn without fear, they can learn with competence, and they can learn with confidence that they're getting the best education possible. So these are some of the main things that this incident represents for me, and these are some of the main struggles that it highlights for me every year going forward. तो सही बात आपने की। वक्त के साथ साथ जख्म जो है अहमद भर जाते हैं, मगर यादें जो हैं वो हमेशा रहती हैं, और वो यादें नहीं जाती हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ती। आज आप उस दिन के मुकाबले में खुद को कितना ज़्यादा महसूस करते हैं मजबूत? जी बिल्कुल, ज़ख़म भर जाते हैं। जो फ़िज़िकल ज़ख़म थे, मेरा बाजू इस हादसे में बहुत ज़ख्मी हुआ था। उस वक्त तो ये कह रहे थे कि इस बाजू को हटाना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह के करम से मेरा बाजू बच गया था। इसके अलावा जो मेंटल इसके ज़ख़म होते हैं इस तरह के हादसात के, तो वो ज़िंदगी भर नहीं जाते। लेकिन फॉर मी टुडे आई फील अ मच स्ट्रॉन्गर मैन। मैं उस हादसे से आगे आकर जो मेरे सारे जहनी ज़ख़म भी हैं, तो वो भी ज़्यादातर बढ़ चुके हैं। जो पाकिस्तानी कौम ने जितनी मेरी सपोर्ट की, जितने सारे APS के सर्वाइवर्स की, शहीदों की फैमिली की जितनी सपोर्ट की गई, तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई रिस्पेक्ट एंड वांट टू पे ट्रिब्यूट टू द होल पाकिस्तानी नेशन फॉर हाउ दे हैव बीन। पाकिस्तानी नेशन हैज़ made me extremely confident in what I do for the country, and honestly this is something that makes me so passionate about the people of my country कि जब पाकिस्तान में इस तरह के हादसात होते हैं, पूरा पाकिस्तान, हर बच्चा जो है, हर बच्चा, हर औरत, हर मर्द जो है, तो अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं, और that is the spirit that we need going forward to fight any sort of adversity in Pakistan. तो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस पाकिस्तानी कौम की तरफ से आई है, और मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इसमें। बिल्कुल अहमद, आपकी नज़र में जो APS के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को क्या मैसेज दिया है? आर्मी पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं, तो उनका पूरी दुनिया को यही पैगाम था कि अगर जो भी दहशतगर्द आए, जो हम पे हमला करे, हमें तालीम हासिल करने से रोके, हम किसी भी डिटरेंस से हम
ڈریں گے نہیں. ہم اپنی ایجوکیشن اپنی تعلیم کو جاری رکھیں گے اور اس طرح کی جو ریڈیکلائزیشن ہے جو ایکسٹریمزم ہے تو اس کو ہم تعلیم کے ذریعے ہی ختم کریں گے. جب حادثے کے بعد ہمارا اسکول آرمی پبلک اسکول پہلی دفعہ کھلا تو مجھے بہت فخر محسوس ہوا تھا کہ میں ہسپتال سے جا کے ان کو جوائن کر سکا اوپننگ پہ, اور جتنے اسٹوڈنٹس اس دن آرمی پبلک اسکول میں آئے, جتنی کراؤڈز جمع ہوئی تھی, تو دیٹ واز اے ٹیسٹمنٹ ٹو ہاؤ وی آنسر دا کالز آف دیز ٹیررسٹ, ہاؤ وی آنسر دا انٹیمیڈیشن آف سچ ٹیررزم. تو اس لیے اٹ از اے تھنگ دیٹ میکس می ایکسٹریملی پراؤڈ ٹو سی دیٹ پاکستانیز آلویز اسٹینڈ اپ ٹو اٹ, اسپیشلی جو آرمی پبلک اسکول کے جو بریو نوجوان ہیں, تو انہوں نے جس طرح اس کو رسپانس کیا. اٹس اے گریٹ میسج ٹو دا ورلڈ دیٹ پاکستانی youth is a resilient youth and that they will stand up to any adversity that comes their way, but they will end up getting their education that they need for their future and for Pakistan's future. جی احمد, سب سے مین چیز تو یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو بھائی کی قربانی ہے, ایک بہت بڑی قربانی ہے, آپ ان کے خواب کو کس طرح آگے بڑھائیں گے, کس طرح پورا کریں گے, یہ بتائیے گا. جی, میرے بھائی حارث نواز شہید جو مجھ سے 1 سال چھوٹا تھا, میرا بہت اچھا دوست بھی تھا, اور بھائی تھا میرا. he was my brother, so he is someone that I miss a lot. جو میرے دوست ہیں ان کی بھی بہت یاد آتی ہے. لیکن فار می what motivates me is their sacrifice. انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے for a global message against terrorism, تو this encourages me to wake up every day and to go out and to not only encourage education for every child in the world, بلکہ to fight against extremism on every level, in every part of the world. پاکستان میرا وطن ہے, میرا ملک ہے. the people of Pakistan has suffered a lot, so پاکستان کے لیے ہمیشہ میری جد و جہد رہے گی کہ ان کی جو سیکریفائسز ہے, انہیں جو قربانیاں دی ہیں, تاکہ وہ ضائع نہ ہوں, اور جو اور بچے ہیں پاکستان میں تو ان سیکریفائسز سے سیکھیں اور اپنی جو پڑھائی ہے تو اس پہ توجہ دیں, اور پاکستان کی بقا کے لیے اپنا کام کریں, نہ صرف اپنے لیے. جی احمد, ماشاءاللہ سے آج آپ جو ہیں نوجوانوں کے لیے پوری دنیا میں ایمبیسیڈر کے طور پر کام کر رہے ہیں. آپ یونائٹڈ نیشن کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا, اور اس سے بڑھ کر مختلف جو بین الاقوامی فورمز ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ بتائیے فیوچر میں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل, میں دنیا بھر میں اس حادثے کے بعد کام کرتا رہا ہوں. پاکستان کی جو ایک امیج ہے, پازیٹیو امیج ہے, وہ میں گلوبل پلیٹ فارمز پہ دیتا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے APS کے شہداء ہیں, جو اس کے سروائیورز ہیں, ان سب کی ریپرزنٹیشن کرنا اٹس اے ہیوج پریشر, لیکن it was one of the greatest pleasures of my life to go on global platforms and highlight to the world کہ جو پاکستانیوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں over the last few decades and how they have stood to all of these adversities is something that I've highlighted. لیکن آپ نے پوچھا کہ میرے plans کیا انشاءاللہ. We have some very exciting plans inshallah for Pakistani youth. Over the last few years I've been studying at Oxford. وہاں سے میں نے اپنی تعلیم ابھی ختم کر لی ہیں. پاکستان کے نوجوانوں کے لیے میری ابھی ڈسکشنز جاری ہیں for an incredible program in Pakistan inshallah this year. We will announce the details soon of the program. اور جتنے پاکستان کے ہر صوبے سے جو نوجوان ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کو ساروں کو انوالو کریں گے. ہم نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے تو ان کو پروپوزل بھیجا ہے اپنے پروگرام کا. ہمیں امید ہے کہ وہ ہوپفلی اس پروپوزل پہ ہمارے ساتھ کام کریں گے, اور انشاءاللہ اکٹھا ہم پاکستانی نوجوانوں کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. Being an APS survivor, being one of those people who was involved in that incident, who lost a family member, it is a great pleasure of my life to serve Pakistan, to serve the people of Pakistan, and I will always continue to do so regardless of whatever happens. انشاءاللہ. بہت شکریہ احمد نواز, ہم ہمارے ساتھ تھے, اور آج کی گفتگو کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس دکھ کو دہرانا, بلکہ یہ پیغام دینا تھا کہ آج بھی ہم جھکے نہیں ہیں, ٹوٹے نہیں, اور ہم کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رہیے گا آپ ہمارے ساتھ.